अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब। मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और जी हाँ, आज आपको ये लोकेशन नई नई लग रही होगी। ये एक मसनूई जंगल है, एक ज़ख़ीरा है दरख्तों का, फूलों का, पौधों का। लाहौर के करीब है। इसको कहते हैं जल्लो मोड़ पार्क। जी हाँ, सफारी पार्क है। दोस्तों, आज दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स मनाया जा रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जो लोग मुतासिर होते हैं रोड के हादसात में, उनका दिन आज उनको याद किया जाएगा और उनकी तकलीफ़ों का हम जिक्र करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में ट्रैफिक हादसात में कमो बेश 14 लाख लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। और दोस्तों, ये हमारी इंसानों की बेएहतियाती की वजह से होता है। और ये ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तीसरी दुनिया के ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान है, जिसके अंदर बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान और इस तरह के ममालिक है जहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। किसी सियाने ने कहा था कि अगर किसी कौम के मिजाज का पता करना है तो उनकी ट्रैफिक का हाल देख लो। और हमारी ट्रैफिक कैसी है हमसे बेहतर कौन जानता है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सर्जरी के शोबा से वाबस्ता हैं और उनका कहना है कि इफ्तिखार साहब, ऐसे ऐसे खौफनाक एक्सीडेंट वाले नौजवान हमारे पास आते हैं जो सिर्फ हेलमेट पहना होता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की टेबल के ऊपर ये सोचते हैं, यार इसके सर को जोड़ा कैसे जाए। और अगर उस नौजवान ने वो पहना होता हेलमेट तो वो बच जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। छोटी सी एहतियात हमारी ज़िंदगी बचा लेती है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान लें आज के दिन कि रोड्स के ऊपर हमने तमाम रूल्स को फॉलो करना है, हमने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी और हमने दूसरों को रास्ता देना है। आप यकीन कीजिए, छोटी छोटी एहतियातें अगर हम करें तो हम अमवात में भी कमी ला सकते हैं और इससे जो मुतासिरा ख़ानदान है वो भी इस दुनिया में कम होंगे और उनकी तकलीफ़ें नहीं होंगी। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में मुझ जैसे लोग अपने बच्चों को आज तक ये नहीं सिखा सके कि एक मोटरसाइकिल पर 3 ने नहीं बैठना, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। अब्दुल्ला भट्ट एक बच्चा है, नौजवान, वो बड़ी अच्छी बात करता है। वो कहता है, इफ्तिखार भाई, रोड्स के ऊपर हमारी गाड़ियाँ नहीं, हमारी अनाएं भाग रही होती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि किस तरह से जब कोई अलमिया जन्म लेता है रोड्स के ऊपर और कोई मारा जाता है या माजूर हो जाता है तो किस तरह से पूरे घर का निज़ाम दरम बरम होता है और कितने उसकी ज़ात से जुड़े हुए लोग मुतासिर होते हैं। वो एक्सीडेंट करने वाला, वो ओवर स्पीडिंग करने वाला, वो उस हादसे का मौजब बनने वाला जानता भी नहीं है। दोस्तों, उबैदुल्ला साहब कुवैत गए थे, तकरीबन 32 साल तक वहाँ पर कमाते रहे। अपनी बेगम साहिबा से जुदाई बर्दाश्त की। अल्लाह ताला ने उनको 5 बेटियाँ और 1 बेटे से नवाजा। और उबैदुल्ला साहब का जो बेटा माशाल्लाह उसने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की और वो डॉक्टर बन गया। उबैदुल्ला साहब अब इस नीयत से पाकिस्तान आ रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान जाकर अपनी बेटियां भी आऊँगा। घर वो बना चुके थे 1 कनाल का, और उनका बेटा जो है वो जॉब करेगा और उसकी शादी करेंगे। और फिर अब मैं सारी ज़िंदगी कोई मेहनत नहीं करूँगा, 20 बच्चों से जुदाई का दौर ख़त्म। तो एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, वो कुवैत से पाकिस्तान आए, अपने बेटे की और बेटी की शादी की तारीख़ रखी। और चूँकि लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो उन्होंने ये सोचा कि बाइक के ऊपर जाके कुछ सामान लेने के लिए वो गए अपने बेटे के साथ, जो कि दूल्हा मियाँ थे उस दिन के। और उन्होंने फूल वगैरह लिए, गजरे लिए और सामान लेकर बाइक के ऊपर जब वो निकले हैं तो एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी। उनका बेटा जो डॉक्टर था मौके पे मर गया और उबैदुल्ला साहब की कमर की हड्डी टूट गई। दोस्तों, उबैदुल्ला साहब जो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे, वो माजूर हो गए।
اور ایک بیٹی انہوں نے بیاہ دی، وہ نکاح کر کے لڑکی والے لے گئے، ان کی بیٹے کو دفنا دیا گیا۔ اب یہ تو حادثہ ہو گیا اور یہ واقعہ ہو گیا، ایک شخص نے اوور سپیڈنگ کر کے ایک جان بھی لے لی اور ایک معذور کر دیا، لیکن آگے کی کہانی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ کہانی سنانے کے لیے مجھے آج یہ ساری بات آپ کو سنانی پڑی ہے۔ دوستوں، اس گھر میں اب 4 بیٹی ہیں۔ پچھلے 9 سال سے عبید اللہ صاحب صاحب فراش ہیں، بستر پہ ہیں، ان کی کمر کی ہڈی نہیں جڑ سکتی۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میل نرس رکھیں اور وہ آئے اور وہ آ کر ان کا پیمپر چینج کرے، ان کو نہلائے، ان کی صفائی ستھرائی کرے۔ تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اب عبید اللہ صاحب کی 4 بیٹیاں جو کہ اب ٹیوشن پڑھاتی ہیں، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک مرد کو، ایک باپ کو کھانا کھلانا، نہلانا، کپڑے بدلوانا، پیمپر چینج کرنے کے لیے کم از کم ان 4 بہنوں کو بڑی طاقت لگانی پڑتی ہے، اور وہ عبید اللہ صاحب کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بچی جو کہ بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کا جب اس طرح سے خیال رکھتی ہے اور اس طرح سے خدمت کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیچ میں جب وہ پیمپر چینج کرتی ہے تو کس تکلیف، کس اذیت سے گزرتی ہوگی، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اس سارے پروسیس کو کرتی ہوگی، جب وہ بچیاں اپنے باپ کو نہلاتی ہوں گی۔ دوستو، وہ انتظار کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو عمر خضر عطا فرمائے، لیکن اب ان بچیوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عبید اللہ صاحب زندہ ہیں، کیونکہ ایک مرد کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کم از کم 4 خواتین چاہیے۔ کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب صاحب فراش ہیں، ان کی چوکلے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اب ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے، ہم تقریباً سارے بھائیوں اور بھتیجوں کی کمر میں درد ہو چکا ہے، کیونکہ ابا جی کو نہلانا، ان کا پیمپر چینج کروانا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ میں اس لیے اس اذیت کو، اس تکلیف کو جانتا ہوں۔ تو دوستو، اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو عبید اللہ صاحب جیسے لوگ کبھی بھی بستر پہ نہ پڑیں اور ان کی بیٹیوں کو اس قسم کی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ تو آج کا دن ہم ٹریفک حادثات میں مر جانے والوں کو، اور خاص طور پہ جو متاثر ہوتے ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان کو یاد کریں گے، اور ہم آج وعدہ کریں گے اپنے آپ سے کہ ہم اوور سپیڈنگ نہیں کریں گے، ہم بغیر لائسنس کے گاڑی موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے، ہم ایک بائک کے اوپر 3 ہرگز نہیں بٹھائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سڑک پر ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ سڑک پر ایک دوسرے کو راستہ دینے کا مطلب ہے زندگی کو راستہ دینا۔ آئیں زندگی کو راستہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔